मैं कुरान मजीद की तिलावत के लिए गुजारिश करूँगा इसी इदारा के शोबा तहफीजुल कुरान व तजवीद के सदर मुदर्रिस फारिग व तहसील जामिया सलफिया फैसलाबाद शमसुल कुर्रा मोहतरम भाई कारी इमरान शरीफ साहब तशरीफ़ लाएं और कुरान मजीद की तिलावत से आज की इस बाबरकत सिरात मुस्तकीम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। जनाब कारी इमरान शरीफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वमा यख्फा अला अल्लाहि मिन वमा यख्फा इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा
وما يخفى على الله من وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله